फाटाल इन्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन एट जलेश्वर डेट 7/6/2023 समय 1 PM तारीख 6/6/2023 खराबेले प्रचंड कालबैशाखी माड़ी आसाला। यही कालबैशाखी जलेश्वर सब डिविजन अंडर थिबा बहुत गुड़े लाइन खुंड क्षयक्षति होता। से समय लाइनमैन राजीव भूया एवं तांको सहित थिले बीए कर्मी एवं बीए लाइनमैन दुर्जगिरी हेल्पर अजय आंडिया एवं आउ जणे हेल्पर शांतनु आंडिया। से मैंने संतिया ग्राम रिस्टोरेशन काम व्यस्त थे। से समय अजय बाबू को गोटे कम्प्लेन कॉल आसाला। हेलो हेलो आज्ञा अजय बाबू लाइन ने आम संतिया टिके जल्दी करंतु। आज्ञा देखुचन तो सबुआड़े काम चलती। हाँ मुझे जाकि देखी दूची। लंच टाइम हेलानी भोक जोर लागिलानी। बेस समय लगे मो अध घंटे काम सरजिव। आम एरियाटा तो लोक मत टे व्यस्त कर कामटा सारदे। हाँ दे सीटा दे लगा रस्ता टाणे मु जाऊँ उपरकू तू ध भल कि ध सीढ़ी धरता भल कि धरता। हाँ हाँ छाड़े धीरे धीरे छाड़े। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଥିଲା? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇବା ପରେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମ କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ରିଷ୍ଟୋରେସନ କାମ ବେଳେ ଟିପି ଏନ୍ଓଡିଏଲ୍ର ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଓ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାମ ହେବା ଉଚିତ। ଟିପି ଏନ୍ଓଡିଏଲ୍ର ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଉଚ୍ଚ ଖୁଣ୍ଟିରେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୁଶଳୀ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରପର ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ପୋର୍ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଡରକୁ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚମାନର ରସି ବା ଦଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏତିକି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଟାଟା ପାୱାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଲିମିଟେଡ୍।